अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको दिखाएंगे कि शहर लाहौर में किस तरह से डाकू राज कायम है। लोग दिन दिहाड़े लूट रहे हैं और डकैती मज़ामत पर लोगों को कत्ल भी किया जाता है और लोगों को ज़ख्मी भी किया जाता है। दूसरी जानिब पुलिस सिर्फ ये दावा करती है कि हम 30 से 35% क्राइम रेट को नीचे ले आए हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। लाहौर के इलाके इलामा इकबाल टाउन में, जहाँ पे ये नजफ़ कॉलोनी में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है कि एक स्कूल का उस्ताद जिसने एक रोज़ बाद हज की सादत करने के लिए सऊदी अरेबिया जाना था, लेकिन उसको डकैती मज़ामत पर कत्ल कर दिया जाता है। उसको ना सिर्फ कत्ल कर दिया जाता है बल्कि उसके साहबजादे को ज़ख्मी कर दिया जाता है और 5 लाख रुपए से ज़ायद की गैर मुल्की रकम जो है वो डाकू लूट कर चले जाते हैं। ये मामला क्या है, ये वारदात कैसे होती है, ये सब कुछ आपको दिखाते हैं। ये वो मुकाम है जहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आता है, जहाँ पर एक बेटे के सामने उसके बाप को कत्ल कर दिया जाता है और बाप के सामने बेटे को गोली मारकर ज़ख्मी कर दिया जाता है। डाकू किस तरह से डकैती की वारदात करते हैं, इस गली में क्या कोहराम मचता है, ये आपको दिखाते हैं। ये वो जगह है, वो मुकाम है जहाँ पे ये डाकू मोटरसाइकिल पर सवार होकर एक नौजवान का पीछा करते हैं और उन्हें पता होता है कि ये इंतहाई बड़ा रशी एरिया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों की रिहाइश भी है, बच्चे भी दिन के वक्त खेलते हैं, शाम के वक्त खेलते हैं, लेकिन फिर भी डाकू दीदा दलेरी के साथ इस गली में दाखिल होते हैं। अब आपको वो मुकाम और वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पे ये कत्ल की वारदात होती है, किस तरह से एक प्रोफेसर को, एक उस्ताद को जो है वो ज़ख्मी और शहीद कर दिया जाता है। ये वो घर है जहाँ पे उस्ताद प्रोफेसर साहब डॉक्टर फ़ारूक आज़म यहाँ पे अपने ख़ानदान के साथ रिहाइश पज़ीर थे। जब ये वारदात होती है, जब ये डकैती मज़ामत पर कत्ल किया जाता है और एक उस्ताद का जो है वो उसको शहीद कर दिया जाता है गोलियां मार के, तो ये वाक़या होता किस तरह से है कि यहाँ पर आकर मोटरसाइकिल से उतरते हैं डाकू और प्रोफेसर साहब के, डॉक्टर साहब के जो बेटे थे वो गैर मुल्की करेंसी यानी कि गैर मुल्की पाकिस्तानी करेंसी देकर गैर मुल्की करेंसी ख़रीद कर लाते हैं अपने वालिद को देने के लिए कि उन्होंने अगले रोज़ हज की सादत हासिल करने के लिए जाना है। डाकू उनका पीछा करते हुए आते हैं और इसी मुकाम पर फायरिंग की जाती है। ना पैसे मांगे जाते हैं, ना तलाशी दी जाती है और फायरिंग कर दी जाती है। फायर की जब आवाज़ सुनते हैं प्रोफेसर साहब, डॉक्टर साहब अंदर, फ़ारूक साहब, तो वो बाहर आते हैं कि गोली चली है, किसकी जो है जान को ख़तरा है। उन्हें ये नहीं मालूम था कि उनका अपना ही बेटा इस गोली की जद में आ चुका है। डॉक्टर साहब जब बाहर आते हैं तो ये आपको दिखाता हूँ, ये फायर है और डॉक्टर साहब यहाँ पे आके खड़े होते हैं। ये ब्लड भी अभी भी मौजूद है यहाँ पे और डॉक्टर साहब को एक टांग पे गोली लगती है और एक उनके सीने पे गोली लगती है जो दिल को डैमेज करती है और वो मौके पर ही दम तोड़ देते हैं। फिर उसके बाद जो उनका बेटा ज़ख्मी हालत में यहाँ पे मौजूद था और डाकू जो है वो दीदा दलेरी के साथ उसकी उस पॉकेट से, उस जेब से वो रकम निकालते हैं और यहाँ से फ़रार हो जाते हैं। उन्हें रास्ता भी पता था कि कौन से रास्ते से उन्हें वापस जाना है, कौन से रास्ता उनको इख्तियार करना है। फिर जब बहुत शदीद ज़ख्मी हालत में डॉक्टर साहब यहाँ पे पड़े होते हैं तो उनका दूसरा बेटा जो वो भी घर में मौजूद था, वो बाहर आता है तो वो अपने बाप को खून में लथपथ देखता है तो वो 1122 को कॉल करता है। 1122 को जब वो कॉल करता है तो 45 मिनट के बाद 1122 वालों की कॉल बैक आती है कि आपकी कॉल आई थी, क्या इमरजेंसी है, क्या हुआ है। उस वक्त तक उनका वो बेटा अपनी ज़ाती गाड़ी में ज़ख्मी बाप को और भाई को डालकर शेख ज़ायद हॉस्पिटल में ले जा चुका होता है। 15 पे भी कॉल की जाती है और पता ये चलता है कि 45 मिनट के बाद 15 पर पुलिस को जब कॉल की जाती है और 45 मिनट के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है, जय वकुआ पर पहुंचती है और ये कहा जाता है
کہ جو زخمی تھے اور جن کو یہاں سے بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ گولی لگتی ہے، ان کو آپ یہاں سے کیوں شفٹ کر سکے ہیں ان کی پولیس کی اجازت کے بغیر؟ میرا خیال ہے کہ پولیس کا یہ سوال کئی سوالوں کو جنم دیتا ہے کہ کیا وجہ ہے، کون سی ایسی بات ہے کہ وہ موقع پر نہ 1122 والے آتے ہیں، 45 منٹ تاخیر سے پولیس پہنچتی ہے، پھر بھی وہ اپنے زخمیوں کو، اپنے پیاروں کو ہاسپٹل منتقل نہیں کر سکتے ہیں؟ تو اس میں کون سے سوالیہ نشان پولیس کی کارکردگی پر یقیناً پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں پر پولیس حکام یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پولیس رسپانس ٹائم جو ہے وہ 4 سے 5 منٹ کا ہے، 10 منٹ کا ہو سکتا ہے، ریسکیو کا بھی یہی کہا جاتا ہے۔ بالکل اس کے قریب بھی مون مارکیٹ میں 1122 والوں کا یہاں پہ ایک بیس ہے، یہاں پہ ایمبولینسز ہر وقت موجود ہوتی ہیں، سٹاف بھی موجود ہوتا ہے، لیکن پھر بھی 45 منٹ پونا گھنٹہ گزرنے کے باوجود بھی یہاں پہ ایمبولینس نہیں آتی ہے۔ یہ بنیادی جو لوگوں کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ والا مسئلہ اس خاندان کے ساتھ بھی ہوا۔ اس گھر کے اندر میں گیا، پروفیسر صاحب جو تھے، ڈاکٹر صاحب جو تھے، وہ ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ لوگوں کا علاج کرتے تھے۔ جو مستحق لوگ تھے، جو غریب لوگ تھے، جو مہنگی ادویات نہیں لے سکتے تھے، ان کو جو ہے وہ کسی طریقے سے ان کا سستا اور بہتر علاج بھی کیا جاتا تھا۔ جب یہ واقعہ پیش آتا ہے تب بھی پروفیسر فاروق اعظم جو ہیں وہ اپنے کلینک میں موجود تھے اور اپنے کلینک سے اٹھ کر ہی گولی کی آواز سن کے باہر آتے ہیں۔ جو ان کا بیٹا زخمی حالت میں ان کو پھر دکھائی دیتا ہے، پھر ان کو بھی فائر مار کے جو ہے وہ شہید کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ سارا سینیریو تھا۔ پھر اس کے بعد پولیس آتی ہے، پولیس موقع پہ آ کے یہ بھی بتاتی ہے کہ ہم نے سیف سٹی کیمروں کی مدد سے کارروائی کا آغاز کر دیا ہے، پرائیویٹ کیمراز کی مدد سے جو ہے وہ ہم بہت جلد شناخت بھی کر لیں گے۔ اس خاندان کے لوگ غم میں نڈھال ہیں، بہت غم و غصہ ہے ان خاندان والوں کو پولیس کے رویے پہ، ریسکیو کی ٹیموں پہ، کہ ان کے ساتھ اتنا افسوسناک واقعہ ہوتا ہے اور جو دعوے پولیس کی جانب سے کیے جاتے ہیں وہ صرف دعووں کی حد تک ہے۔ جو ریسکیو کے وعدے کیے جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ کہ اگر کوئی خدا نخواستہ ایسی ایمرجنسی ہو تو 1122 جو ہے وہ 4 سے 5 منٹ میں یہاں پہ پہنچ سکتی ہے، لیکن ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ غم کی وجہ سے، دکھ کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ ہمارے کیمرے کے سامنے آ کے بات نہیں کرنا چاہتے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے، اس غم کو ابھی تک وہ بھلا نہیں پائے ہیں۔ یقیناً یہ غم بھلایا بھی نہیں جا سکتا ہے۔ یہاں کے جو محلے دار ہیں وہ گواہی دیتے ہیں فاروق اعظم جو ڈاکٹر صاحب تھے ان کے حوالے سے، کہ ان کا ایک مشن تھا کہ تمام لوگوں کو، تمام اہل علاقہ کے لوگوں کو، پورے وہ لوگ جو ان کے جاننے والے تھے ان کے بچوں کو علم دیا جائے، تعلیم دی جائے۔ 8ویں کلاس کی جو اسٹوڈنٹ تھے ان کے 8ویں کلاس کی جماعت کو وہ پڑھاتے تھے، مختلف اسکول میں ان کے رہے، سرکاری اسکولوں میں انہوں نے بچوں کو جو ہے وہ تعلیم اور درس جو ہے مختلف وہ دیے اور لوگ ان کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ لاہور شہر میں یہ پہلی دفعہ ہوا کہ اگر کسی قسم کی ڈکیتی کی واردات ہو تو پولیس کے لیے لوگ سراپا احتجاج کرنے وہاں پہ گئے ہوں۔ اہل علاقہ اور ان کے جو کولیگز تھے وہ سب مل کے ایس پی اقبال ٹاؤن کے آفس میں پراپر احتجاج کرنے گئے، پلے کارڈ اٹھائے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ کئی دن گزرنے کے باوجود ابھی تک کیوں ان ملزمان کی صرف شناخت بھی نہیں ہو سکی؟ کہاں گئے وہ سیف سٹی کیمرے اور کہاں گئے وہ پولیس حکام کے دعوے کہ ہر جگہ پہ کیمروں کا جال بچھایا گیا ہے؟ کس طرح سے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے سیف سٹی کے کیمروں کی مدد سے؟ تو پھر وہ کیمرے اب تک کیوں ان کی مدد نہیں کر پائے ہیں؟ اب اس علاقے کے لوگوں سے بات کرتے ہیں کس طرح سے واقعہ ہوا۔ ڈکیتی مزاحمت وہ شہر لاہور میں اب عام باتیں ہوتی جا رہی ہیں اور اب ڈکیتی مزاحمت پر لوگوں کو زخمی کرنا بھی معمول کی بات بنتی جا رہی ہے۔ اور تو اور پولیس اہلکار بھی اس ڈکیتی مزاحمت کے دوران اب زخمی بھی ہو جاتے ہیں اور ان کو لوٹا بھی جاتا ہے۔ پچھلے دنوں ایک واقعہ پیش آتا ہے تھانہ رائیونڈ سٹی کی حدود میں کہ 4 ڈاکو موٹر سائیکل سوار ہوتے ہیں اور ایک پولیس اہلکار سے اس کا سرکاری پسٹل چھین کر فرار ہو جاتے ہیں۔ اس کی FIR بھی باقاعدہ درج ہوتی ہے۔ جو لوگ کرائم کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں یا کرائم کو کنٹرول کرتے ہیں اب ڈاکو ان کو بھی لوٹ رہے ہیں، اور یقیناً یہ حکمرانوں کے لیے اور پولیس حکام کے لیے
ਲਮਹਾ ਫਿਕਰੀਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਗਰ ਕੋਈ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਹੀ ਅਸੀਂ ਐਸ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਤੇ ਇਹ ਕਦ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁਲਿਸ? ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਗੀ? ਜੀ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਇੰਜ ਜੀ ਉਹ। ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਕਾਬ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹੈਲਮਟ ਪਾਏ ਨੇ। ਤੋ ਸੇਫ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਬੰਦ ਨੇ? ਬਸ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕੈਮਰੇ, ਥਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਵਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਗਏ ਨੇ। तो सेफ सिटी के कैमरे बंद हैं। सेफ सिटी के कैमरे बंद हैं। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे इंसान थे, सफ़ी अव्वल के नमाजी थे। वो हमारे साथ वो बहुत छोटे हम नमाज अदा करते थे, रमज़ान में तराबियाँ पढ़ते रहे हैं जी, मैं साथ पढ़ते रहे, इकट्ठे नमाज के लिए जाते। और जनाब बहुत खुशी अखलाक आदमी, बहुत ही अच्छे इंसान थे। पता नहीं क्यों अल्लाह अच्छे बंदों को जो है ना इसी तरह जनाब जो है उनके साथ हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ। इकबाल टोन में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आता है, डॉक्टर फ़ारूक आज़म को डकैती मज़ामत के दौरान कत्ल कर दिया जाता है। मोहल्लेदार हैं कुछ, उनके घर के बिल्कुल करीब रहते हैं, उनके घर के बाहर मौजूद हैं। ये क्या कहना चाहते हैं, इन्होंने क्या देखा, क्या सुना, और वाकई ही लाहौर शहर जो है वो डाकुओं की आमाजगाह बन गया है। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਜੀ। ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਇਕੱਠਿਆਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਾਕਿਆ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗਲੀ 'ਚ। 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਚੌਂਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਗੇਮਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਗਲੀ 'ਚ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ, ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਚੰਦ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਿਲ ਦੇ ਆੜੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਆ ਪਹਿਲਾ ਵਾਕਿਆ। ਇੱਥੇ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਹਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਕਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਦਕਲਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਨਾਲ ਖਿਲਾ ਕੇ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ, ਅਖਲਾਕ, ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅਖਲਾਕ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣੀ, ਅੱਜ ਮਿਲਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਣਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ, ਆਪਣੀ ਖਾਣਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਵਾਕਈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵਾਕਈ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਢਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਐਡੀ ਤਖੀਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਗਰ ਕੋਈ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਹੀ ਅਸੀਂ। ਐਸ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਤੇ ਇਹ ਕਦ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁਲਿਸ? ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਗੀ? ਜੀ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਇੰਜ ਜੀ ਉਹ। ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਕਾਬ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹੈਲਮਟ ਪਾਏ ਨੇ। ਤੋ ਸੇਫ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਬੰਦ ਨੇ? ਬਸ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕੈਮਰੇ, ਥਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਵਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਗਏ ਨੇ। तो सेफ सिटी के कैमरे बंद हैं। सेफ सिटी के कैमरे बंद हैं। सेफ सिटी कैमरों के हवाले से यहाँ पे आपको बताऊँ कि तकरीबन 8600 या 8700 कैमरे पूरे लाहौर में नस्ब हैं, जिनमें से 40% भी बहुत मुश्किल से होंगे जो कैमरास चलते होंगे। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हो या आईओ हो किसी भी केस के, जब वो सेफ सिटी कैमरा की मदद लेने के लिए उनके दफातर में जाते हैं, सेफ सिटी हेडक्वार्टर जाते हैं, तो पता ये चलता है कि वो कैमरे बंद हैं। लेकिन आईजी साहब हों या सेफ सिटी हुकाम हो, वो यही दावा करते हैं कि उनके कैमरे जो हैं मुकम्मल तौर पर काम कर रहे हैं, बल्कि उस कैमरों से मुतासिर हो के जो है हुकूमत पंजाब दूसरे अजला में भी सेफ सिटी प्रोजेक्ट को जो है वो लॉन्च करने का इरादा भी रखती है और उस पर काम भी हो रहा है। लेकिन लाहौर ऐसा शहर है जहाँ पे सेफ सिटी प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया, वहीं पे कैमरे जो हैं मुकम्मल तौर पर वर्किंग नहीं कर रहे हैं। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान जो है, उन्होंने कुछ अर्सा पहले अपने इस चार्ज को संभाला और कुछ यकीनन वो मेहनत भी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बुज़ुर्ग अपने दोस्त की मौत के हवाले से यहाँ पर जो बयान दे रहे हैं कि कई घंटे के बाद, पौना घंटा उनके घर वालों से हमें पता चला
کہ کئی گھنٹے گزرنے کے بعد پولیس موقع پر پہنچی اور وہی ایس ایچ او آج بھی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے کہ 15 کی کال اس کو ملی ہے، ایک شخص کو قتل کر دیا جاتا ہے اور ایک کو زخمی کر دیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی ڈی آئی جی آپریشن جو ہے اس بات کا کوئی نوٹس نہیں لیتے ہیں یا کوئی ایکشن ان کی جانب سے دکھائی نہیں دیتا ہے کہ کیا ہوا کہ کئی گھنٹے گزر گئے، ایک شخص کو قتل کر دیا جاتا ہے، ایک کو زخمی کر دیا جاتا ہے اور ہینیس کرائم ڈکیتی مزاحمت پر، لیکن پولیس ٹائم پر نہیں پہنچتی ہیں۔ اب دوسرے صاحب بھی ہیں ہمارے ساتھ جو محلے دار، ان سے پوچھتے ہیں۔ اچھا جی آپ بتائیں تسی کتنے دے رہن والے ہو جی؟ جی ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਫੌਰਨ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਦਾਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਨਗੇ ਡਾਕਟਰ ਵਾਰਦਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ही चली गई। जिस टाइम ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ डॉक्टर साहब जो है ना यहाँ पे पड़े हुए थे इस जगह पे और उसके सीने पे इससे यहाँ पे गोलियाँ लगी हुई थी ठीक है, और जो उनका बेटा था ना वो यहाँ पे पड़ा हुआ था, वो जख्मी था। वो ज़ख्मी था, उसकी टांग में ना पैर लगे हुए थे, गोलियाँ लगी हुई थी उसमें। तो उनके बेटे ने मेरे हाल 15 पे कॉल की उसी टाइम ही, तो लेकिन वो पुलिस वगैरह तो कुछ नहीं आई। फिर उन्होंने 1112 को भी की, एम्बुलेंस भी नहीं आई। फिर वो अपनी गाड़ी जो थी ना उनकी अब पास थी वो उसमें उठा के ना वो लेके हॉस्पिटल चले गए। ठीक है, हाँ आप लोग एहतजाज भी कर रहे हैं एसपी दफ्तर के बाहर जाके, तो वो पुलिस तो आपको मना करती है कि खामोश होकर बैठ जाएं, तो क्या कोई इंसाफ मिलता नज़र आ? ये कभी भी नहीं हो सकता कि हम खामोश होकर बैठे, हमें इंसाफ ना मिला तो हम तो बाहर निकलेंगे, हमारा रोड ब्लॉक करेंगे और ये हमारा वादा है, जो होगा देखी जाएगी। हमें आप ही चाहिए हर आप जब इकबाल टोन एसपी के ऑफिस में कल गए हैं तो क्या वहाँ पे? नहीं, हम मैं साथ नहीं थे। आप नहीं थे, लेकिन कुछ लोग उस्ताद, कुछ लोग भाग गए हैं, वो यही कहते हैं कि उन्होंने कहा है कि पकड़े जाएंगे, हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। अगर हमें इंसाफ ना मिला तो हम फिर बाहर निकलेंगे, इससे अलावा हमें कोई हमारे पास हल नहीं है। बलदार रोड ब्लॉक कर देंगे, जब रोड ब्लॉक कर देंगे। शहर लाहौर में पहली दफ़ा हुआ कि डकैती ये हमारी मुज़ाहमत इस बातों में हद पहली तक, दफ़ा हुआ है। डकैती मुज़ाहमत इस कदर लाहौर शहर में बढ़ गई है कि अब लोग मुलजमान की गिरफ़्तारी के लिए एहतजाज भी करना शुरू हो चुके हैं। एसपी के दफातर के बाहर और मुतलका जो डिविजनल एसपी हैं इकबाल टोन, उनके दफ्तर के बाहर भी एहतजाज किया गया जाके लोगों की जानिब से कि कम अज़ कम उन मुलजमान की शनाख्त तो हो जानी चाहिए। वो कैमरा जिनकी बहुत दावे किए जाते हैं सेफ सिटी की जानिब से कि जी बहुत कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं, तो क्या अब तक उनकी शनाख्त भी नहीं हो सकी? गिरफ़्तार होना तो भी बहुत दूर की बात है। ये बड़े अफसोस की बात है कि सफ़े अव्वल के नमाजी इतने अच्छे इंसान और इतने काबिल इंसान और उन्हें जनाब घर पे कत्ल कर दिया गया। उनके बच्चों को जनाब जो ना इधर गोलियां मार दी गई सरेआम। ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है? हम अपनी बहन मरीम नवाज शरीफ से ये दरख्वास्त करते हैं कि इस वाक़े का नोटिस लें। एक बहन बेवा होगी, बच्चे यतीम हो गए, किसी को कुछ पता नहीं यार ये लाहौर में क्या हो रहा है। जगह जगह पे ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्या कंट्रोल किया हुआ है? ये देखिए ये क्या हो गया, ये कौन सा कंट्रोल है? जगह जगह नाके लगाए, ये किस काम के? यार कुछ करो। ये देखिए ये हम लोग के साथ क्या हो रहा है, घरों में आके हमें मार के जा रहे हैं, लूट के लेके जा रहे हैं। खुदारा मेरी हुकूमत से अपील है कि इस वाक़े का नोटिस लें और इन्हें इंसाफ दिलवाएं। वो बहुत डॉक्टर साहब बहुत अच्छे इंसान थे, सफ़े अव्वल के नमाजी थे। वो हमारे साथ वो बहुत छोटे हम नमाज अदा करते थे, रमज़ान में तराबियाँ पढ़ते रहे हैं जी, मैं साथ पढ़ते रहे, इकट्ठे नमाज के लिए जाते और जनाब बहुत खुशी अखलाक आदमी, बहुत ही अच्छे इंसान थे। पता नहीं क्यों अल्लाह अच्छे बंदों को जो है ना इसी तरह जनाब जो है उनके साथ हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ। अल्लाह किसी के साथ इस तरह ना करे। मेरी हुकूमत वक्त से अपील है कि खुदारा इस चीज़ का नोटिस लें, खुदारा हम गरीबों पे रहम करें। ये देखें ये क्या हो रहा है। ये मुझे तो मैं इनके किराएदार हूँ, हम 38 पे रह रहे हैं। ये बार वाक़या तो हुआ, बड़ा ख़तरनाक वाक़या था, लेकिन ये मैं जब काम से वापस आया था तो मेरे बच्चे भी घर इधर ही थे अंदर 38 पे। मैंने पता किया तो बच्चे इधर नहीं थे, बच्चे मेरे वो भाई के घर गए हुए थे। तो फिर मैं वापस चला गया, मुझे इल्म नहीं था
तो इधर पुलिस की नफरी बहुत थी, पुलिस बहुत ज़्यादा थी। ये पुलिस तो मौके पे आ गई थी, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा, पुलिस वालों ने बहुत हमारा तावन किया, लेकिन फिर उन्होंने जब कोई कैश लेके आए कोई किसी जगह, तो वहाँ उनका पीछा किया ने उन्होंने, तो उनको जहाँ इनको पता नहीं चला कि मेरे पीछे कोई है, लेकिन घर जो हुई घर पहुँचे तो उनके जो है बेटे को उनकी टांग पे उन्होंने फैल मारा। फिर उनके वालिद साहब जो थे अंदर से बाहर आए तो उन्होंने डाकुओं ने ये कहा कि कोई असरा तो नहीं लेके आए, तो उन्होंने फिर उनको पहले हमला उनके ऊपर किया उन्होंने। फिर वहाँ पुलिस वाले भी थे, उनको फौरी अस्पताल पहुँचाया गया, वहाँ से उनकी डेथ हो गई। बहुत ज़्यादती हुई है डॉक्टर साहब के साथ ना। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे इंसान थे और इनके साथ बहुत ज़्यादती हुई है। पुलिस तो बस आके तफ्तीश करके पूछ के चली गई है, अब कंट्रोल कैसे करेगी ये तो अल्लाह को पता है। अभी तक तो हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। कल हमने एहतजाज भी किया था एसपी दफ्तर के बाहर, लेकिन उसका भी कोई सिला नहीं मिला अभी तक। देखिए अब कब कैसे होगा, अल्लाह करे हो जाए। उनको इंसाफ मिलना चाहिए। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे इंसान थे। डॉक्टर साहब बजाते खुद बहुत नेक और शरीफ इंसान थे, और उनके साथ बहुत ज़्यादती हुई है। इससे बड़ी ज़्यादती क्या है कि वो हज में जा रहे थे, हज वाले दिन उनको मारा गया। उसी दिन ही रात को अगले दिन रात को उनकी फ़्लाइट थी। अतवार हफ्ते की रात को ये वाक़या हुआ है, और अतवार की रात को उन्होंने जाना था, फ़्लाइट थी उनकी, सऊदीया जाना था। उनकी वाइफ थी, उनका बेटा, उनके बेटे को भी गोली लगी है, वो भी बेचारा अभी चारपाई पे ही है, लेकिन वो बहुत अच्छे इंसान थे। ये देखे पता नहीं लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो तो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। तकरीबन 2-2.5 साल से निगरान हुकूमत के बाद ये जो मामलात ख़राब होना शुरू हो गए हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा ना अफसोस की बात है। मेरे साथ खुद 6 माह पहले तकरीबन मेरा मोबाइल कलमा चौक के करीब से ऐसे ही खींच के ले गए हैं। उसके बाद फिर रमज़ान शरीफ से 2 से 4 दिन पहले ऐसे ही ना मैं खड़ा हुआ था डिफेंस में ना, तो सिर्फ उन्होंने मेरा वॉलेट ही टारगेट किया और कोई चीज़ भी नहीं टारगेट की, मोबाइल या कोई एवरीथिंग कुछ भी नहीं किया। तो पता नहीं अब क्या हालात हैं, इसको ठीक होना चाहिए। बड़ी अफसोस की बात है। इतनी दीदा दलेरी पे आप देखें ना, जो इतने नेक इंसान थे, उन्होंने हज पे जाना था, डाकुओं को इतनी तक हो गई है कि यार अब वो घर तक आ रहे हैं, और तकरीबन इतनी अमाउंट भी नहीं थी, 4-5 लाख की अमाउंट थी पाकिस्तानी करेंसी में अगर देखा जाए। तो वो सोच के के बाद हम तो मोहल्लेदार जो है काफ़ी दिनों से बड़े शौक में है कि यार अब क्या हालात बनेंगे। हालांकि CCTV भी लगे हुए हैं और बाइक को ना नंबर लगी होती हैं ना कुछ। अदरवाइज़ देखें ना आप वाल्टन जो हैं, अगर किसी के पास हेलमेट नहीं है उसको तो बड़े चेक एंड बैलेंस करते हैं, उनके पास नंबर प्लेट नहीं होती। अब इसका भी तो कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए ना। लाहौर का क्राइम इस कदर बढ़ चुका है कि पहले तो ये होता था कि क्राइम कंट्रोल करने का पुलिस जो दावा करती थी, और फिर ये दावा किया जाता था कि 35% लाहौर का क्राइम जो है वो पिछले साल की निस्बत नीचे आ चुका है। अब हम ये देखते हैं कि डकैती और डकैती मज़ामत पर लोगों को ज़ख्मी करना ये भी अब मामूल बनता जा रहा है। जंगल का कानून जो है वो एक तासुर मिलता है लाहौर शहर में जिस तरह की वारदातें होती हैं। अब तो जो दूसरे शहरों से आने वाले लोग हैं वो भी महफूज नहीं रहते हैं। पिछले दिनों एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या थाना मुगलपुरा की हदूद में जो सिविल लाइन डिवीज़न है वहाँ पर पेश आता है। मुगलपुरा के इलाके में एक गुजरांवाले से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स जिसका नाम तनवीर है, वो अपनी गाड़ी पे जा रहा होता है और उसके पास तकरीबन 10 लाख रुपए की जो रकम है वो होती है। कुछ मोबाइल फ़ोन, जो महंगे मोबाइल फ़ोन होते हैं वो उसके पास होते हैं, और 2 मोटरसाइकिल सवार आते हैं। हस्बे मामूल जो एक लाहौर की डकैती की रवायत बन चुकी है, उससे डकैती की वारदात होती है, और डकैती मज़ामत पर उस तनवीर नामी शख्स को जिसका ताल्लुक़ गुजरांवाला से है उसको डाकू ज़ख्मी करके और लूट मार करके फ़रार हो जाते हैं। मुकदमा भी पुलिस दर्ज कर लेती है, और पुलिस की जानिब से वही बुलंदोबाग दावे कि हम बहुत जल्द डाकुओं को गिरफ़्तार कर लेंगे। एक ये वाक़या होता है। दूसरी जानिब जो एक सबसे अहम बात यह है कि जो लोग जिनके फ़र्ज़ में शामिल है कि स्ट्रीट क्राइम को रोकना, क्राइम को कंट्रोल करना, वो हैं पुलिस एहलकार। अब तो पुलिस एहलकार ख़ुद भी डाकुओं के
اور ڈاکوؤں کی ڈکیتیوں سے محفوظ نہیں رہے ہیں۔ نشتر کالونی میں ایک پولیس کانسٹیبل ہوتا ہے جو جس کی ڈیوٹی 4 بجے سے لے کے رات 2 بجے تک ہے کہ وہ مختلف علاقے میں نشتر کالونی کا جو تھانہ ہے اس کے علاقے میں گشت کرے، موٹر سائیکل پہ 2-3 نوجوان جو پٹرولنگ کرتے ہیں اس پہ وہ گشت کرے، اور وہ اس کے ڈیوٹی کرنے کے بعد 2 بجے کے بعد جب وہ اپنے آبائی علاقے رائیونڈ سٹی کے علاقے میں جاتا ہے تو وہاں پر 4 ڈاکو اس کو ہی لوٹ لیتے ہیں۔ بڑی عجیب اور بڑی حیرت انگیز بات تھی یہ ہمارے لیے بھی، ہم اس پہ یقین نہیں کرتے تھے کہ جو عوام کے، شہریوں کے، لاہوریوں کے محافظ ہیں کیا وہ بھی لٹنے لگ گئے۔ بالکل جب اس کی FIR سامنے آتی ہے تو اس میں پتہ یہ چلتا ہے کہ 4 ڈاکو ایک جگہ پہ رائیونڈ سٹی کے علاقے میں جو صدر ڈویژن کا علاقہ ہے وہاں پہ ناکہ لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، اور اسی دوران وہ ڈاکو اس پولیس اہلکار کو روکتے ہیں جو یقیناً یونیفارم میں بھی ہوتا ہے، اور اس کے پاس سرکاری موٹر سائیکل بھی ہوتی ہے، اور تو اور اس کے پاس سرکاری ویپن بھی ہوتا ہے جس کی قیمت تقریباً 3.5 لاکھ روپے بنتی ہے۔ جدید قسم کا وہ اسلحہ ہے جو اس فورس کو دیا گیا ہے کہ کرائم کنٹرول کرنے کے لیے، ڈاکوؤں کو جو ہے نکیل ڈالنے کے لیے جو ویپن دیا گیا ہے، ڈاکو وہ والا ویپن لے کے بھی اس سے فرار ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مرتا کیا نہ کرتا، پھر پولیس اہلکار جو ہے وہ اپنے ہی پیٹی بھائیوں کے پاس جاتا ہے اور ان کی مدد مانگتا ہے، اور FIR درج ہو جاتی ہے۔ یقیناً ایک سرکاری اسلحہ اور ڈپارٹمنٹل اسلحہ تھا، وہ گن پوائنٹ پر اس کا چھینا جاتا ہے، تو پولیس نے اس کی FIR بھی درج کر لی ہے۔ اسکرین پر آپ کو وہ FIR بھی نظر آ رہی ہوگی جس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ ڈکیتی کی واردات ہوئی، کس طرح سے ویپن چھینا، کس طرح سے ڈاکوؤں نے ناکہ لگایا، ساری تفصیل اس FIR میں موجود ہے۔ DIG آپریشنز لاہور فیصل کامران جب اپنے عہدے کا چارج لیتے ہیں تو سب سے پہلے جرم انجام کے پروگرام میں ہم نے ان کا انٹرویو کیا تھا۔ بڑے پر امید تھے ہم لوگ بھی کہ نئے DIG آپریشن آئے ہیں، بڑے جو ہے انہوں نے دعوے اور وعدے ہمارے اس پروگرام میں کیے کہ سب سے پہلے ان کا مقصد کرائم کو کنٹرول کرنا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو میڈم CM ہیں ان کا فوکس ہے کہ جو غریب عوام مہنگائی کی ستائی ہوئی ہے ان کو ریلیف ملنا چاہیے، کم از کم جو ان کے پاس کھانے پینے کے پیسے ہیں وہ تو نہ ڈاکو لوٹے، اس لیے کرائم کو کنٹرول کرے۔ اور اسی عزم کے ساتھ DIG آپریشنز فیصل کامران جو ہے وہ ایک ہمارے پروگرام میں وعدہ بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو تبدیلی اور آپ کو فرق نظر آئے گا۔ یقیناً ہر جانے والا جو ہے وہ بھی پہلے جب آتا ہے تو یہی دعویٰ اور وعدہ کرتا ہے کہ جو کچھ ہوتا رہا ہے اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، لیکن اس کے بعد جب وہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح سے جب فیصل کامران آئے تو اس امید کے ساتھ ہم نے بھی ان سے بات کی، لوگوں کو بھی بڑی توقعات تھیں کہ لاہور کا کرائم جو ہے وہ مائنس میں چلا جائے گا، چلے مائنس میں نہ بھی جائے تو اس کی شرح جو ہے وہ کم ہو جائے۔ 400-300 متفرق چوری کی، متفرق کرائم کی جو وارداتیں ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر پہلے بھی ہو رہی تھی اور اب بھی ہو رہی ہیں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کے آنے سے کوئی فرق ایسا خاصا پڑا نہیں ہے، پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے، یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ ضرور ہوا ہے کہ ان کے آنے کے بعد ڈکیتی مزاحمت کی وارداتوں میں اضافہ ضرور ہونا شروع ہو گیا۔ انہوں نے اس پروگرام میں جو ہمیں انٹرویو دیا تھا جرم انجام میں، اس وقت انہوں نے کیا وعدہ کیا تھا آپ سے اور ہمارے سے، ایک مرتبہ وہ سنیں۔ امپریشن جو ہے وہ عوام کا یہ ہے کہ کرائم بہت بڑھ گیا۔ میرا میں نے بھی آ کے اس پہ دیکھنا تھا، اپنے سارے ڈویژنز کو اسٹڈی کیا، ان کا ڈیٹا دیکھا، کہاں پہ کیا چیز زیادہ ہے اس کے مطابق ہم کام کریں۔ کہیں پہ رابری زیادہ ہوگی، کہیں پہ سنیچنگ کے انسیڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں، کہیں گھروں میں واردات اس طرح نقب زنی کی ہو جاتی ہے۔ کیا پالیسی اسٹریٹ کرائم کا پھر ایک علیحدہ کام ہے، سڑکیں انسیف نہیں ہونی چاہیے لوگوں کے لیے۔ تو جب اس کو دیکھا ہے تو پچھلے پورے سال میں اس کام کے اوپر بڑی محنت کی گئی ہے، اور ڈیٹا کے مطابق 15 کی کال سب سے بڑا معیار ہے کہ کتنے لوگوں نے 15 کی کال کی آپ کے کسی بھی پرابلم کی صورت میں، خصوصاً کوئی کرائم کی صورت میں۔ پچھلے جو پورے سال میں جو وارداتوں میں کمی اب تک آئی ہے وہ دیٹ از 30% ریڈکشن ان کرائم۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، اب اتنے بڑے شہر کے حساب سے 30% ایک میرے خیال میں بڑی اچیومنٹ ہے جو
آفیسرس نے مل کے کی. لاہور کے جتنے ایس پیز ہیں, جتنے لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں, جتنے آفیسرس مجھ سے پہلے تھے, بڑا کنٹریبیوٹ کر کے گئے. تو اسی کو ہم جاری رکھیں گے. میرا سب سے پہلا ایم یہ ہے کہ جو یہ پرسیپشن ہے کرائم کا, یہ تب ختم ہوگا کہ ہم اس کو اور نیچے لے کے جائیں. ٹھیک ہے. یہ انسیڈنٹس کم ہوں گے, پرسیپشن بنے گا کہ ہاں پہلے اگر کوئی انسیڈنٹ اتنے تھے تو اب بہتر ہوئے, پھر اس کے بعد وہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ کام کرنے پڑیں گے. کسی کرائم ہونے کی صورت میں ایس ایچ او کے لیے مسٹ ہو گیا کہ موقع پہ جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ کسی اے ایس آئی کو بھیج دیا اور آپ نے بات سن لی اور کمپلیننٹ کو کہا کہ آپ آ جائیں دفتر. ایس ایچ او کا جانا کسی بھی ہینیس کرائم کے سلسلے میں مسٹ ہے. اس میں ایس ڈی پی او بھی جائے گا, اس میں اگر بڑی نوعیت کا کوئی جرم ہے ایس پی کو بھی جانا ہوگا. اور میں آپ کو پتہ ہے کہ میں خود بھی اس طرح کے کوئی سینسیشنل یا ایسی چیز ہو تو مجھے جانے میں کوئی حرج نہیں, آج بھی میں گیا ہوں. جی. تو ہم جب لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کریں گے, لوگوں کو یہ پتہ ہوگا کہ پولیس ان کی مدد کے لیے ہے, ان چیزوں کو ٹریس کرنے کے لیے ہے اور اس چیز کو روکنے کے لیے کوشش کر رہی ہے, تو یہ کنیکشن بہتر ہوگا. ٹھیک ہے. تو ایک تو کرائم کے حوالے سے جو آپ نے بات کی, اس میں نے بتا دیا کہ وہ پرسیپشن بالکل ہے لوگوں کی, اس پرسیپشن کو بھی ٹھیک کرنا ہے. اپنا ڈیٹا بھی بتانا ہے کہ 30% کمی ہے پچھلے سالوں سے. ٹھیک ہے. اس کو ہم انشاءاللہ اور نیچے لے کے جائیں گے. لاہور پولیس نے بڑے چیلنجز کا مقابلہ کیے اور جو فگرز میں نے دیکھے ہیں واقعی وہ جو ریڈکشن ہے 30% کی, وہ ایک بڑا کام ہے. آلدو ایکسپیکٹیشن لوگوں کی یہ ہے کہ اس سے زیادہ کام ہونا چاہیے, تو اس کے لیے اب ہم نے اپنی پالیسی بھی دے دی اور کوشش کریں گے. پیٹرولنگ, پریزنس, یہ تمام چیزیں, تو آپ کو فرق نظر آئے گا. ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران نے کیا کچھ کہا, کون سے انہوں نے آپ سے وعدے کیے, کون سے انہوں نے ہمارے پروگرام میں دعوے کیے, یہ آنے والے وقت میں بھی پتہ چل جائے گا کہ کتنے سچ ثابت ہوتے ہیں. لیکن ابھی تک اس میں کوئی حقیقت ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہے. پچھلے دنوں ایک کرائم میٹنگ ہر ہفتے جو ہے سی سی پی او لاہور ہو یا ڈی آئی جی آپریشن ہو, کرائم میٹنگ ضرور کرتے ہیں. پچھلے دنوں جو کرائم ریٹ بڑا ہوا تھا, تو جب آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے ایک لاہور میں سی سی پی آفس میں ایک میٹنگ منعقد کی, جس میں انہوں نے اس کی صدارت خود کی. اس میں سی سی پی او لاہور بھی موجود تھے, ڈی آئی جی آپریشن بھی موجود تھے, ڈی آئی جی انویسٹیگیشن بھی موجود تھے, اور دیگر تمام افسران جو سینئر پوزیشن پہ تھے وہ اس میٹنگ میں موجود تھے. اس میٹنگ کی خبر سن کر, اس میٹنگ کی اطلاع ملنے پر مجھے تو بڑی خوشی ہوئی کہ آئی جی پنجاب نے کم از کم لاہور کی عوام میں جو لٹ رہی ہے, جو زخمی ہو رہی ہے, جو مر رہی ہے, ان کو مد نظر رکھتے ہوئے, ان کی دکھ اور تکلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے اس قسم کی میٹنگ جو ہے شاید بہت کم ہوتا ہے کہ آئی جی پنجاب سی سی پی او آفس میں اس کا انعقاد کریں. سی سی پی او لاہور نے وہ میٹنگ, سی سی پی او آفس میں آئی جی پنجاب نے وہ میٹنگ کا انعقاد کیا, اور اس میٹنگ کی خبر سے تو مجھے لگا کہ آج کوئی نہ کوئی بڑے فیصلے یا کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے یقیناً آئی جی صاحب جو ہیں کوئی بڑا اقدام کرنے جا رہے ہیں. لیکن جب وہ میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ کی پریس ریلیز جاری کی گئی, جو میڈیا کو خبر جاری کی گئی, وہ بالکل اس کے برعکس تھی. اس میں تو شاباشیں دی گئیں, وہ کارکردگی جو ہمارے اور عام لوگوں کے لیے پولیس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان کھڑے ہوتے ہیں, ہمارے لیے وہ ایک بڑا سرپرائز تھا کہ اس میٹنگ میں آئی جی صاحب نے کیا کچھ کہا. اور پریس ریلیز کے مطابق ہمیں تو اس میٹنگ میں یقیناً کیا ہوا مجھے اس کا علم نہیں ہے, لیکن جو ہینڈ آؤٹ جاری کیا گیا ترجمان پنجاب پولیس کی جانب سے, وہ بڑا جو تھا وہ حیرت انگیز تھا میرے لیے, اور میرے لیے بڑا سرپرائزنگ تھا کہ ہوتا تو کچھ اور ہے باہر. اور اس میٹنگ میں لوگوں کو شاباش دی گئی. اس میٹنگ میں جو آئی جی پنجاب کی جانب سے کہا گیا وہ میں آپ کو ضرور سنا دیتا ہوں. اس میں سب سے پہلے تو آئی جی پنجاب نے بلال صدیق کمیانہ تھے, اس میں ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن محمد ادریس تھے, ایڈیشنل آئی جی آپریشن پنجاب شہزادہ سلطان سمیت دیگر اعلیٰ افسروں نے شرکت کی. آئی جی پنجاب نے ایمرجنسی ہیلپ لائن 15 یعنی کہ کالز میں کمی اور چلانی کی شرح میں بہتری پر لاہور پولیس کو شاباش دی. پتہ نہیں وہ کس بات کی شاباش تھی کہ 15 کی کال شاید کم اب آتی ہے یا وہاں پہ پہنچا نہیں جاتا. جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو پروگرام میں بھی ہم نے دکھایا کہ جو اقبال ٹون میں استاد کو گولی لگتی ہے جب اس کو قتل کر دیا جاتا ہے ڈاکوؤں کی جانب سے, تو وہ کہتا ہے کہ 1.5 گھنٹے تک ہمیں 15 پہ کال کرنے کے باوجود پولیس وہاں پہ آتی نہیں ہے.
ایک تو اس پہ شاید شاباش انہوں نے دی, یہ اس کا میرے علم میں یہ کوئی بات نہیں ہے. دوسری جانب آئی جی پنجاب نے 1787 کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم پر شکایت کی داد رسی مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی. حالانکہ ہمیں یہ بھی شکایت ملتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ 1787 پر کمپلین کرتے ہیں, لیکن اس پہ اب روٹین کے مطابق ہی لاہور پولیس, لاہور کی حد تک میں بات کر رہا ہوں کہ لاہور کی پولیس جو ہے روٹین کے مطابق اس پر عمل درآمد کر پاتی ہے. ایف آئی آرز کا اندراج یقینی بنانے اور منشیات فروشی کے تدارک کے لیے مزید دل جمعی سے کام کرنے کی ہدایت کی. ایف آئی آر آج بھی اگر آپ دیکھیں تو کوئی پولیس اسٹیشن میں اگر جاتا ہے تو اس کی آسانی سے ایف آئی آر درج نہیں ہوتی ہے, ماں سوائے اس کے کہ اگر ڈکیتی ہوئی ہے اور ڈکیتی میں خدا نخواستہ کوئی مارا گیا ہے یا ڈکیتی میں کسی کو زخمی کر دیا گیا ہے تو وہ ایف آئی آر فوری ہو جائے گی اور پولیس اس میں رسپانس بھی اچھا کرتی ہے, سوائے اس کے کہ ملزمان جو ہیں وہ گرفتار ہو سکے. دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کے لیے بڑی پرعزم ہیں. ان کا جو ہے سختی سے ان کی ہدایت ہے لاہور پولیس کو کہ منشیات فروشی کرنے والے لوگوں کے خلاف سخت سے سخت اور جلد از جلد ایکشن لیا جائے. سخت ایکشن بھی ہمیں کچھ خاص دکھائی نہیں دیتا اور جلد از جلد ہونے والے ایکشن بھی ابھی کوئی اتنے واضح دکھائی نہیں دیتے ہیں. دوسری جانب انہوں نے کہا کہ فرینڈز آف پولیس اور دیگر پروگرامز کو کامیابی سے جاری رکھیں. عید الاضحیٰ کا انہوں نے ذکر کیا کہ عید الاضحیٰ پر مویشی منڈیوں اور شہریوں کے لیے بھرپور سیکیورٹی کے انتظامات کو یقینی بنائیں. یہ جو عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو, یہاں پہ سال میں ایک مرتبہ یہ دن آتا ہے, لیکن پولیس جو ہے اس کی بھی سیکیورٹی فراہم کرنے کی یقیناً کوشش تو کرتی ہے, لیکن یہاں پر بھی نوسر بازی کے واقعات اور ڈکیتی کے واقعات ہوتے ہی رہتے ہیں. جس طرح سے عام دنوں میں شہر لاہور میں ڈکیتی اور ڈکیتی مزاحمت کے واقعات ہو رہے ہیں, اللہ بہتر جانتا ہے کہ آنے والی عید الاضحیٰ کے قریب بھی خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ اس طرح کے واقعات وہاں بھی ہوں, کیونکہ وہاں پہ یقیناً جو شخص بھی جانور کی خرید کے لیے وہاں پہ جاتا ہے تو اس کی جیب میں پیسے ہوتے ہیں, اور جو بیپاری وہاں پہ ہوتے ہیں ان کے پاس بھی وہاں پہ یقیناً پیسے جمع ہوتے ہیں یا پیسے ان کے پاس موجود ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بہتر کرے آنے والے وقت میں کہ عید کے لیے جو لگائی جانے والی مویشی منڈیاں ہیں ان پہ بھی حالات کنٹرول میں ہی رہنے چاہیے. تو یہ ایک انہوں نے یہاں پہ جو کی میٹنگ کی, اس میں انہوں نے شاباش دی لاہور پولیس کو, اور اس شاباش کو تو اس جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے کہ کس بات کی انہوں نے شاباش دی یہ تو میرے علم میں بات نہیں ہے کہ کیا کرائم کو کنٹرول نہ کرنے پر یہ کوئی میٹنگ تھی یا کرائم کو مزید کس طرح سے بڑھنے سے روکا جا سکتا ہے, تو یہ اس پہ میٹنگ تھی. لیکن یہ شاباش کا ذکر جو ہے اس میٹنگ میں ضرور استعمال کیا گیا ہے ترجمان پنجاب پولیس کے ہینڈ آؤٹ کے مطابق. آج کے جرم انجام میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ شہر لاہور میں ڈکیتی اور ڈکیتی مزاحمت پر کس طرح سے قتل کی وارداتیں ہو رہی ہیں اور پولیس کے دعوے بے سود دکھائی دیتے ہیں. کس طرح سے جن کے پیارے دوران ڈکیتی قتل کر دیے جاتے ہیں وہ تڑپتے ہیں اور بلکتے ہیں اور پولیس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں. آنے والے وقت میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں اسی طرح سے اضافہ ہوتا رہے گا یا پولیس کی بہتر حکمت عملی سے اس میں کمی واقع ہوگی. یہ تھا آج کا جرم انجام. نئے پروگرام تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.